قسمت. قسمت قسمت قسمت. ہم نے آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے ملکہ، قسمت کوئی چیز نہیں ہوتی. حالات کو بنانا یا بگاڑنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہماری ہی مثال لے لیجئے. میرا یا آپ کا تعلق کسی شاہی خاندان سے تو نہیں تھا، مگر محنت، کوشش اور ایمانداری کی وجہ سے میں بادشاہ بن گیا، اور آپ ملکہ. آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. شاہی محل کے دربان کمال الدین کو دیکھیے، خوبصورت ہے، صحت مند ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے، مگر حالات نے اسے دربان بنا دیا. اب بتائیے اس میں اس کی قسمت کا نہیں تو اور کس کا قصور ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کاہل ہو، کامچور ہو، اس میں آگے بڑھنے کی لگن ہی نہ ہو سکتا ہے اس کی قسمت میں ہی دربان بننا لکھا ہو، اسے ترقی کرنے کا موقع ہی نہ ملا ہو. موقع تو ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور ملتا ہے. کچھ لوگ فائدہ اٹھا کر کچھ بن جاتے ہیں اور کچھ اسے گنوا دیتے ہیں. ہمیں تو لگتا ہے کمال الدین کی قسمت ہی خراب ہے، اسے کبھی موقع ہی نہیں ملا. اگر ایسی بات ہے تو ابھی معلوم ہو جائے گا. کوئی ہے؟ شاہی محل کے دربان کمال الدین کو پیش کیا جائے. بادشاہ سلامت نے مجھے یاد کیا. ماشاءاللہ، تم واقعی بہت خوبصورت اور صحت مند ہو. تمہارے بچے کتنے ہیں کمال الدین؟ جی میری تو شادی ہی نہیں ہوئی بادشاہ سلامت. کیوں؟ ابھی تک تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ تمہاری تو کافی عمر ہو گئی ہے. جی گھر میں بوڑھی ماں ہے، 2 بہنیں ہیں، 3 چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں. ہمارا اپنا ہی گزارا مشکل سے ہوتا ہے، ایسے میں شادی کی کیسے سوچ سکتا ہوں سرکار. اچھا میاں کمال الدین، اس وقت تو دیر ہو چکی ہے. تم کل صبح ہم سے دربار میں ملو، تم سے ایک ضروری کام لینا ہے. بہت اچھا سرکار. بادشاہ سلامت، شاہی محل کا دربان کمال الدین اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. اجازت ہے. ناچیز حاضر ہے بادشاہ سلامت. کمال الدین جی یہ ایک ضروری خط ہے، قدم تلی کے دیوان مرزا عباس کے نام. میں چاہتا ہوں تم یہ خط 2 دنوں کے اندر اندر خود جا کر ان تک پہنچا دو. جو حکم سرکار. راستے میں اپنے کھانے پینے اور گھوڑے کے دانے پانی کے لیے شاہی خزانے سے 2 اشرفیاں بھی ساتھ لیتے جاؤ. بہت اچھا سرکار. خدایا، گرمی نے تو برا حال کر دیا ہے. سفر تو ابھی آدھے سے زیادہ باقی ہے اور بدن چور چور ہو گیا ہے. مجھ سے تو اب چلا بھی نہیں جاتا. آرام سے فرما دیا، 2 دنوں کے اندر اندر خود جا کر ان تک پہنچا دو. یہ بادشاہ لوگ دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں کیا؟ میرا کیا ہے، پیڑ کے نیچے لیٹ کر تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. کمر تو سیدھی ہوئی. ارے کمال الدین، یہ یہاں کیوں سو رہا ہے؟ کمال الدین، ارے بھائی کمال الدین، کمال الدین، ارے ارے بھائی کمال الدین. کون ہے بھائی؟ خیریت تو ہے؟ یہاں کیوں سو رہے ہو؟ کہاں جا رہے تھے؟ کیا بتاؤں یار، ممتاز اچھا خاصا شاہی محل میں ٹھنڈی ٹھنڈی جگہوں پر کھڑا ہو کر دربانی کیا کرتا تھا، مگر نہ جانے کیوں بادشاہ سلامت کو مجھ پر لاڈ آ گیا. فرمانے لگے، قدم تلی کے دیوان مرزا صاحب کو یہ خط تم خود دے کر آؤ. تم بادشاہ سلامت کا ذاتی خط لے کر جا رہے ہو؟ بھئی یہ تو بڑی عزت کی بات ہے یار. اما تم کو یہ عزت اتنی پیاری ہے تو تم خط لے جاؤ، میں تھوڑی دیر اور لیٹ کر آرام کر لوں گا. مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟
मैं तो यूं भी 3 दिन की छुट्टी पर हूं। बस तो फिर खत लो और जाओ, मैं अपनी नींद पूरी कर लूंगा। हाँ। बादशाह सलामत का जाती खत देखकर दीवान साहब मुझे खास आदमी समझेंगे, मेरी खूब खातिर मदारत करेंगे, खूब इज्जत करेंगे। आहा, मजा आ जाएगा। ऐसा मौका तो किसी किसी को मिलता है। कमालुद्दीन तो बुद्धू है, बुद्धू, कामचोर, काहे। ए, कौन हो तुम? किससे मिलना है? दीवान साहब से कहो मुमताज अली आए हैं, बादशाह सलामत का एक जाती खत लेकर। जाती खत लेकर? फिर तो आप जरूर उनके कोई खास आदमी होंगे। आइए आइए सरकार, अंदर आ जाइए, मैं अभी इत्तला भिजवाता हूं। मुमताज मियां, ये तो तुमको मालूम ही होगा कि बादशाह सलामत ने खत में क्या लिखा है। दूसरों का खत पढ़ना मैं बदतमीजी समझता हूँ दीवान साहब। खूब खूब, तुम तो बहुत बाअदब भी हो मेरे बेटे। बैठो बैठो, आराम से बैठो, थक गए होगे। अरे कोई है? मुमताज मियां के लिए शरबत पानी लाओ, हाथ मुंह धुलवाओ। तुम थकन दूर करो बेटे, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। सलमा की माँ, अरे ओ सलमा की माँ, हमारी बेटी के दिन फिर गए। बादशाह सलामत ने सलमा के रिश्ते की बात की है। देखो देखो, ये खत लिखा है। सुनाओ तो सही, किसका रिश्ता है, क्या लिखा है? लिखते हैं, जो शख्स ये खत लेकर आपके पास जा रहा है उसको मैंने आपकी बेटी सलमा के लिए पसंद किया है। शादी के तमाम इखराजात मेरे जिम्मे होंगे और तोहफे के तौर पर एक जागीर भी आपके होने वाले दामाद के नाम कर दी जाएगी। आपको कोई एतराज तो नहीं? अब बताओ सलमा की माँ, शादी की तैयारियों में कितना वक्त लोगी? मेरी तरफ से तो कल ही कर दो शादी। सलमा, आज हमारी शादी को 7वां दिन गुजर गया। हमने बादशाह सलामत के हुजूर अब तक हाजिरी नहीं दी। तैयार रहना, हम कल सुबह ही सुबह निकल चलेंगे। होशियार, खबरदार, होशियार, खबरदार। जागीरदार साहब की सवारी शाही महल में दाखिल होती है। कहो कमालुद्दीन, अभी तक यहीं हो? मुमताज, तुम ये सब कुछ हुआ कैसे? कमालुद्दीन, तुमने अगर उस दिन काम चोरी ना की होती, काहिली से ना सो गए होते, तो आज मेरी जगह तुम होते और तुम्हारी जगह मैं। हर किस्मत। अब बताइए बेगम साहबा, इसमें किस्मत का क्या कसूर है? कसूर तो कमालुद्दीन का ही है, मगर क्या उसे एक मौका और नहीं दिया जा सकता? देती जाइए, जितनी बार चाहिए मौका देती जाइए, मगर जब तक ऐसे लोगों की आदत नहीं बदलेगी कुछ नहीं बदलेगा। यूं ही बदकिस्मती का रोना रोते रहेंगे। इस बार हमें इजाजत दीजिए। जरूर जरूर, आप भी आजमा लीजिए। कमालुद्दीन। जी मलका साहिबा। शाही बाग का माली चंद तरबूज लाया था, इसमें से एक हमने तुम्हारे लिए रख लिया है। आपकी बड़ी मेहरबानी है मलिका साहिबा। हम चाहते हैं तुम इसे अपने घर ले जाओ, माँ बहन और भाइयों के साथ मिलकर खाना। बहुत बेहतर मलिका साहिबा, उठा लूं? ये तो बहुत भारी है मलिका साहिबा। मीठा है ना, इसीलिए। जाओ अब सीधे घर ले जाओ। इतना भारी तरबूज थमा दिया, चला भी नहीं जाता। घर वालों का इतना ही ख्याल था तो किसी के हाथ भिजवा दिया होता, मेरे ही सर पर लादना था। उफ, ये तो बहुत भारी है, किसी के हाथ बेच देता हूँ।
पैसे देखकर अम्मा बहुत खुश होंगी। ले लो ठंडे ताजा मीठे तरबूज, ले लो ठंडे ताजा मीठे तरबूज, ले लो। बड़ी भी, मुझसे ये तरबूज खरीदोगी? इतना बड़ा तरबूज कहाँ से मिला बेटा? अरे बड़ी भी, मलिका साहिबा ने दिया है, कहती थी शाही बाग का है। हाँ, शाही बाग का तरबूज तुम बेच रहे हो? मलिका साहिबा के तोहफे तो खुश नसीबों को मिलते हैं बेटे। ना बेटा ना, इसे मत बेचो। अरे बड़ी भी, मेरा घर यहाँ से अभी 2 मील और आगे है, इतनी दूर तक मुझसे ये वजन नहीं उठाया जाएगा। अरे खरीदना है तो खरीद लो, मुफ्त की नसीहतें करी जा रही हो, नहीं तो मैं किसी और के हाथ बेच दूंगा। हाँ। अरे मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी, नहीं मानते तो लाओ दे दो। लो। मैं तो इसे तबर्रुक समझकर अपने पास रखूंगी। ले लो ठंडे ताजा मीठे तरबूज, ले लो ठंडे मीठे ताजा तरबूज, ले लो। बड़ी प्यास लग रही है, क्यों ना मलका साहिबा वाले तरबूज में से चक्कर देखा जाए। अरे मेरा चाकू कहाँ है? कमबख्त ये कटता क्यों नहीं, इतना सख्त क्यों है? उठाकर जमीन पर पटकती हूँ। ये क्या? हीरे जवाहरात, अशरफिया। मैं अमीर हो गई। अरे मेरे दिन फिर गए। अरे तेरा लाख शुक्र मालिक। मलिका साहिबा को हमेशा सुखी रखना। अरे वो शख्स कितना कामचोर और काहिल था कि तरबूज लेकर घर तक न जा सका, नहीं तो ये सारी दौलत उसकी होती। अरे मालिक, तूने भी देने के लिए क्या क्या रास्ते निकाल रखे हैं। अब क्या ख्याल है मलिका? हमारी समझ में नहीं आता, वो हमारा कहाँ मानता क्यों नहीं है? कामचोर और काहिल जो है, किस्मत बनाना नहीं जानता, सिर्फ शिकायत करना जानता है। क्या उसे एक मौका और? दे रहा हूँ। एक खत कोतवाल साहब के लिए उसे दे रहा हूँ। उम्मीद है इस बार वो गलती नहीं करेगा। कोतवाल साहब, ये लीजिए बादशाह सलामत का खत। तुमको मालूम है कमालुद्दीन, बादशाह सलामत ने इस खत में क्या लिखा है? जानता हूँ कोतवाल साहब, या तो आपकी लड़की से शादी के बारे में लिखा होगा, या फिर बहुत सारे हीरे जवाहरात और अशरफिया देने को कहा होगा। लो ये खत, तुम खुद पढ़ लो और ऊंची आवाज में पढ़ो ताकि दूसरे लोग भी सुन सकें। लाइए सरकार। लिखा है, कोतवाल साहब, जो शख्स ये खत लेकर आ रहा है उसे पहले मैंने कदम तिली के दीवान साहब के लिए खत दिया और ताकीद की कि खुद जाकर देना, मगर इसने मेरा हुक्म न माना और खत दूसरे के हवाले कर दिया। फिर मलिका साहिबा ने इसे एक तरबूज दिया और कहा कि घर लेकर जाना, मगर इसने उनका भी हुक्म न माना। बादशाह और मलिका का हुक्म न मानने की सजा ये है कि आप इसे फौरन कैद खाने में बंद कर दीजिए। हाँ कमालुद्दीन। कोतवाल साहब, बादशाह सलामत से इस बार तो बहुत अच्छा इनाम मिला है। अरे हमारे मेरी किस्मत, अरे बादशाह सलामत मेरी किस्मत, मेरी किस्मत।
हाँ।